Horas dihita saluhutna na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Nuaing tabigema jamita hatani di bata di minggu pasyahon dung Trinitatis sada Agustus 2020 sada. Alani adorang sutabige hatani di bata tapasada marohatta martangiang mahita. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha ima na mga ramoti akate-ate doho pikiran muna di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amen. Tabuka mabibelta sian surat Apostel Paulus mandapoton huria Efesus. Ima Efesus 4 ayat 1 ayat 7. Alani hujahalma dihita. Asa au natarihot di bagasan Tuhani huapoi mahamu parangok kamu manatama khobar tu pajouon naung songgop tuhamu. Martoruk ni roha situtu. Marlabok jala marlabas ni roha. Masih haehean di bagasan roha na holong. Haringga sok kamu mamangaradoti hasadaon ni toddi. Tinadomu ni dame. Ay sadado dagingi. Jala sadado toddi. Ay songonido hamu tarjou di bagasan sada pakirimon di pajouoni. Sadado Tuhan, sadado haporsyaon, sadado nang paddidion, sadado debata, aman ni sasude si gonggomi saluhut, si torusi saluhut, jala si ingani saluhut, alai ganut hitabedo di basa-basahon asi-asii, marguru tu panangihon ni pangalehon ni Kristus. Ido sahat na huria na inaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus molo pajongjong hasadaw sian aka hal-hal nasarupa dang apala maoli alai molo pajongjong hasadaon marhite aka hal-hal na berbeda pasti maol dui. Jala ido tujuan kehadiran ni akana porsea di portibion. Pajongjokon hasadaon marhite aka perbedaan. Ala memang ditopa di bata perbedaan ini dada gabe perbedaan parbulat-bulatan manang parsalisian alai patupahon haulion hadingganon lahu pasangapon debata suang songoni huria Efesus ditupuk tahun diapoi Apostel Paulus do marhite suratna sian hurungan asa diharinggasson mangaradoti hasadaw ala marharoroad do aka ruas ni huriai sian ragam aka parbangsoon Jahudi dohot naso Jahudi nama sibuan aka adat istiadat budaya manang haso malanabi. Asa unang marhite aka perbedaan gabe tubuh bada parsalisian alai ikodo patuduhon huriai parange natama hasadauni macerikot patuduhon ni huria Efesus laos hasadaunima dalan
panidangion aka na porsea. Songot tangiang ni Tuhan Yesus na tersurat di Evangelium Yohanes bidu 17 ayat 21 didok asa sada nasida saluhutna songoko alea mang di bagasan au jala au di bagasakko. Songonima nang nasida di bagasak kita asa porsea portibion ho marsuru au. Sianon idaota tung mace argado hasadao niaka si ihuto Jesus. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Halak Kristen ima halak na mangolu di bagasan hatiuron nasian Tuhan Yesus. Jala ngoluna di bagasan hatiuron ima ngolu na mangulahon parange natama. Dia mapangulahon parange natama di ayat 2 didok na parjulu martoruk niroha situtu manang rendah hati. Lapatanna sopan, sederhana, dan tidak hina. Jaladang gijang rohana. Aka si gijang rohado. Mabahen sega parsaoran. Jalagabe tubuh parbulat-bulatan. Perbedaan. Dohot parsalisihan. Napaduahon. Marlabok ni roha. Lemah lembut. Lapatanna dang intonasi suara manang pakulingna alai muruk di waktu na tepat dan tidak marah di saat yang tidak tepat. Napatuluhon marlabas ni roha sabar ima semangat yang tidak menyerah didok may kesabaran terhadap sesama manusia. Semangat ketahanan yang mampu menerima penghinaan maupun luka hati tanpa rasa pedih atau keluh. Semangat itu adalah semangat yang mampu menghadapi siapa saja dengan penuh kesabaran, kemantapan diri tanpa sakit hati, walaupun orang itu tidak menyenangkan atau meremehkan kita. Dapat kita bandingkan Boita Ida Buita bandikon di Rok 2 ayat 4 sada tindu sada ayat 10 onom dot udutna. Di bagasan rohana holong imana palimahu saling membantu dalam kasih, bersatu bahu membahu laho marsirupan, dan di bagasan paksaan manang na marpabuat alai na niojang holong nasian Kristusido. Jalan na palimahon haringgason mangaradoti hasadaon ni toddi pinadomu ni dame sian hata heber manang Ibrani didok salom jala di hata gorik manang Yunani didok erhene lapatanna keadaan tenang tanpa huru hara atau perang, keharmonisan antar individu, keamanan, keselamatan, kemakmuran. Alanii totong mahita mangaradoti hasadaon ni toddi
marhite dame nagabe mangihot parsaorata di bagasan Tuhani. Dada kepentingan pribadi manang kelompok ala holan dame dohot holong do nabui gabe mangaradauti hasadaon ni ruas ni huriai. Huria na holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Topik ni mingguta pasiahon dung trinitatis ima mangaradoti hasadaon ni todi. Parpunguan niaka na porsea di bagasan Tuhan Yesus Kristus ima parpunguan na badia na dijou jala di pasada marhite todi perbedia ido di hata hapor siaota di ponggol patuluhon di dok au porsea di todi perbedia jala adong sada huria nebedia huria hatopan niala Kristen akka nebedia. Lapatan na mangaradoti hasadaon ni todi ima mangaradoti parpunguon na porsea asa unang tubuh parbulat-bulatan manang parsalisian alaniaka ragam ni perbedaan-perbedaan di tonga-tonga ni huria isarana perbedaan denominasi gereja, dogma, perbedaan liturgi, asa unang adong huria na merasa paling sitong sian huria na asing. Gabe parwarwahon huria na asing, lahu mabuat ruasna. Manang sesama ruas di bagasan huria mabahen na binoto nabe jala merasa na binotona na paling siktong gabe parwarwahod donganna manang moluadong perbedaan parsalisian di tonga-tonga organisasi partai punguan huta manang marga nabe gabe dibuat tu huria unang ikut taradoti do hasadon ni todi nangpe marasing margatta adat istiadat budaya pikiran manang paddapotta dohot aka talentat tabe alai songon ruas manang parhalado hita ikut do gabe sira doho panodang mangaradoti hasadaon ni todi di bagasan dame dangadong prinsip marnidabuhi halak na pugus dohot na mora na berpendidikan tinggi pegawai biasa dohot pejabat partiga-tiga dohot konglomerat dohot perbedaan na asing na binahen ni portibion unang ma adong jupang di bagasan parsaoran ni huriai pangalaho parbulat-bulatan konflik alay naing majupang parsaoran narusu masih tupahan, masih tangyangan, masih beta-betaan di bagasa dame dohot holong nasihat Tuhatta. Ima marhite prinsip saroha sapikiran dohot sapak kilalaan mangaradoti hasadaon ni todi di bagasan
dame atong parhalado ruas ni kuliah na kita subi rap mahita mangaradoti hasadaw di toddi di bagasan Tuhani. Amin. Salam sehat. Tuhan memberkati. Martangiang mahita. Moliate ma Tuhan dihatam naung hutangi hok kami. Diajari hodo hami Tuhan. Asa makaringgason hasadaw ni toddi di bagasan dame. Homa Tuhan na mangaleho toddim tod di perbedia tu bagasan ngulu nami. Asa gabi sibuat dame hami. Sibuan hasadaun di tonga-tonga ni huriam. Daus yang akka parbulat-bulatan. Daus yang akka konflik. Alai ulau kami jala huhangulo kami hatam na bediai. Asa sibuan hasadaw kami. Di tonga-tonga ni huriam. Di tonga-tonga ni bangsoon. Di tonga-tonga ni keluarga nami. Asi maruham Tuhan. Asa di bagasak ton di hami. Mangulahon lomo ni roham tarlumobi di situasi pandemikon. Asa di bagasan hasaluni hami Tuhan mamutusong mata rantai gabi monak kami mengadopi pandemikon. Posdorohanami Tuhan huasom mangaramoti ngolu nami akana porsea. Pasu-pasu mang ruas ni huriam manang di dia penasida. Asa di bagasan las ni roha, di bagasan hasadaw ni tondi. Moliate ma Tuhan, hupasahat rohanami, sesa salhut dosa nami nagudani. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus, martangiang hami tuho. Amin.